दर्शक बंधु माने गोटे नुआ कहानी की आपण मानकु स्वागत। कला चेहरा अभी जलखिया खाई सारिबा परे कहिले सुण सबिता मु हीरा दीदी रूपा और आदि को फोन कर देछि। बधुए संध्या सुधा समस्ते आसी पहुँचे। रात्रिर खाइबा समस्त पसंद अनुजाई करदेब। सबिता को आदेश दे अभी ऑफिस चलीगले। अभी जीवा परे सबिता भाविबाकु लागिला सेमानकर पसंद अपसंद कौन ता उपरे एते ध्यान ताकू रखिबाकू होउची। अथच विवाह को एते वर्ष बीती जाइथिले भी से निज पसंद अपसंद केमिति भूली जाइछंती के जानी। मु किंतु मो पुअर पसंद मुताबक खाइबा बनेबाकू बेसी पसंद करे। दीर्घ 2 वर्ष काल विदेश रे रही आछि तो सेइथि पाई छाती उपरे पत्थर रखी ताकू लंडन जिया पाई अनुमति देइथिला सबिता। मात्र मन को तार सदा सर्वदा संशय बादल ढांकी रखिथिला। किए जाने पाठ पढ़ी सारिबा परे कृष्णा दीदी सेठारे रहिया पाई हुए तो से सिद्धांत नहीं पारे आउ विदेश मेम सहित विवाह करि नहीं पारे। मात्र भगवान का अपूरा करुणारू लंडन रे भल चाकरी मिलिथिले मध्य ताकू गोड़रे आड़े से मुंबई रो एक मल्टीनेशनल कंपनी रे चाकरी पाइछि। एई तो किछि दिन हला एठारे आसी पहुँची किंतु एते मात्रा पात्री पक्षंकर फोटो आसुची जे निर्णय नेबाटा बहुत कठिन। अवश्य सबितार निर्णय उपरे केही सेतटा गुरुत्व देउ नथांती। तेणु अभी तांकर 2 भौणी आउ झियो को डकेइछंती। सबिता केते जण पात्रीक फोटो नहीं आसी जनकर फोटो को से देखैबारे लागिथिले। ताको खुशी लागुथिला। तेबे से भलो भाबे जाने जे सिद्धांत नेबा तो दूरर कथा 2 नणंद आसी एठारे पहुँचवा परे मध्य एही फोटो सबको तांको आगरे देखैबार भाग्य तार नाही। सासु नणंदक उपेक्षारे दंशन प्रथम दिनरु से सहिछि। चुपचाप रहिया पाई से बहुत चेष्टा करिछि। सबितार ससुर तांका बंधुक कन्या सहित निज पुत्र अभि पाई पसंद करी सबिता को बोहू करी घर को नहीं आसीथिले किंतु सबिता को घरे केही पसंद करू नथिले। सबितार ससुर घर लोक समस्ते खूब सफा होइथिबारु श्यामल रंगर बोहू आनिया पाई केही राजी नथिले। श्यामल वर्ण होइथिबारु सबिता को 2 नणंद और सासु भल पाउ नथिले। एहा सत जे अभी केबे भी सबिता उपरे आक्षेप करि नाहांती। अथच तांक माँ भौणी जेउ कष्ट देइछंती ताकू सबिता तार कारण भी खोजी पाइनी ए जाए। सबितार भाग्य भल थिला। तार 2टी जाक संतान खूब सफारूप नहीं जन्म होइथिले। सेमानक सफारूप को देखी मुग्ध होई सासु नणंद कहिथिले भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। ता पेटरू जन्म होइथिबा संतान 2टी आम घर रूप नहीं आसीछंती नहले आम वंश परंपरा ही कला होई जाइथांता। सबितार छाती बिदारी हो जाउथिला सेमानकर कुटिल भाषा सुनी। बड़ नणंद हीरा दीदी ता मन को आघात परे आघात दे चालुथिले। छाड़ भल हैला अभिर पुत्र सफा होइछि। जदि सबिता परी होइथांता तो तेबे से बड़ हैला परे ता पाई भल प्रस्तावटे जुटेबा केते जोता छिनेबा को पड़िथांता तार कलना नथांता। एमिति अनेक किछि से समस्त कष्ट को सबिता निज भितरे चापी रखी छुआ मानकर लालन पालन लगी थाए एवं निज को निजे बुझाई निजर कला रूपर निंदा शुणी समस्तଙ୍କର आदेश को पालन करी चले। एकमात्र ससुर ही तार से कला भितरे परिष्कार और पवित्र गुण मानकर प्रशंसा करी चलीथिले। तांकर देहांत परे तांको साथीरे ही समस्त स्नेह आदर जेपरी तुटी जाइथिला। एबे सासुमा मध्य नाहांती तेबे 2 नणंदक अभ्यास तुटी नाही। सेमाने एबे भी आसी सबितार कला रूपक निंदा करने आद कुठाबोध करती नाही। 4टा समय रे बड़ नणंद तांकर पति सहित पहुँचवा क्षणी ही आदेश जारी करदेले सबिता आगे हमको बढ़िया कॉफी 2 कप करदेलु तापर आउ जहा करिबु। हाँ पकुड़ी पियाज करदेवा पाई ठीक ठाक करी रखिछु ना नाही। सेमानकर गोटी गोटी आदेश को मानि नेउथुआ बेले छोट नणंद एवं झियो आदि निज निज पति आउ छुआ मानक सहित आसी पहुँची जाइथिले। अभी मध्य ऑफिस रु आसी सेमानकु देखि खूब खुशी होइथिले। समस्ते आराम रे बसी पकुड़ी आउ कॉफी चार मजा नहीं नहीं यात्री मानकर फोटो आउ परिचय पत्र को देखि चर्चा करिवारे लागी गले। सबिता केवल मुक दर्शन परी एपट सेपट हबारे लागिथिला। बड़ नणंद कहूथिले अभी तू आम बापांग परी कृष्णा भाई पे
ଏମିତି ସେମିତି କାଳି କୋତରୀ ଝିଅ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିବୁନି। ଛୋଟ ନଣନ୍ଦ କହି ଉଠିଲେ, ହଁ ଭାଇ, ବାପା ଯେମିତି ଭାଉଜଙ୍କୁ ତୁମ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣି ଲଦି ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ବୋଲି ତ ତା ସହିତ ଚାଲିଗଲ, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ପୁଅମାନଙ୍କ ପରି ତୁମେ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତ ନା, ଏହିପରି କାଳି କୋତରୀ ଅସିନ୍ଦରକୁ କେବେ କ'ଣ ବରଦାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତ? ଝିଅ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ନ ପାରି କହିଲା, ହଁ ହଁ ବାପା, ଭାଇ ଯେମିତି ସଫା ଧଳା ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନା, ତା ପାଇଁ ତ ଚାନ୍ଦ ପରି ଏକ ଭାଉଜ ଆଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପହାସ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆହତ ସବିତା ସେ ସବୁକୁ ସହ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ତାରି ପୁଅ ପାଇଁ ତ ଏତେ କଥା। ତେବେ ନଣନ୍ଦ ସିନା ପର, ହେଲେ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଝିଅ ବି ସେଇଆ କହିଲା। ସବିତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ମାଆର ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଦି ତ କାହିଁ କୌଣସି ଦିନ ବି ମାଆର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିକ୍ତ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁନି। ସେ କେବଳ ନିଜ ରଙ୍ଗ ରୂପକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଲୁହ ଆଉ କୋହକୁ ରୋକି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା ସବିତା। ଅଭି କହିଲେ, ଫଟୋରେ ତ ସବୁ ପାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନକୁ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କାଲି ହିଁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ କ୍ରିଷ୍ଣାର ବାହାଘର ସାରିଦେଲେ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ। ଛୋଟ ନଣନ୍ଦ ରୂପାର ପତି ହସି ହସି କହିଲେ, ଆମର ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦରେ କିଛି ନାହିଁ। ବିବାହ ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ହିଁ କରିବ, ପାତ୍ରୀକୁ ସେ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୀରା ଦିଦି କହିଲେ, ହଁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ତୁ କହ, ଏଇସବୁ ଫଟୋମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୋତେ କେଉଁ ଝିଅଟି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? କ୍ରିଷ୍ଣା ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଏକ ରୋକଠୋକ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସବିତା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଭୟ ପାଇଗଲା। ଭାବିଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଝିଅ ବୋଧେ ଠିକ୍ କରି ରଖିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତା ସହିତ ତାକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଅବିଫାକେ ଗୁହାରି କରିବି। ଆଦି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁ ଆଗରୁ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ଠିକ୍ କରି ରଖିଛ। ତେବେ କହନା ଭାଇ, ସେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଆଉ କେଉଁଠି ତା ଘର? କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଲା, ନାଇଁ ଆଦି, ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ କି କୌଣସି ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ବିବାହଟା ମୁଁ ଆମ ପରିବାରର ମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିବି। ଆଦିର ପତି କହି ଉଠିଲେ, ଭାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେନି? ତେବେ ଆପଣ କେଉଁପରି ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି? କ୍ରିଷ୍ଣା ତାର ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଯାଇ ତାର ମାଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଏହିସବୁ ଛବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ମାଆ ପରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଦେବୀ ପ୍ରତିମାର ଗୋଟେ ବି ଛବି ନାହିଁ। ଛୋଟ ନଣନ୍ଦ ଏକଦମ ଚିହିକି ଉଠିଲା, କ'ଣ କହିଲୁ? ଆରେ, ଏତେ ବୋକାଙ୍କ ପରି କି କଥା କହୁଛୁ କ୍ରିଷ୍ଣା? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? କ୍ରିଷ୍ଣା ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନାଇଁ ପିଉସୀ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ମୋତେ ମୋ ମାଆ ପରି ଏକ ଝିଅ ଦରକାର ଏବଂ ମୋ ମାଆ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେହି ଝିଅ ମୋତେ ହିଁ ପସନ୍ଦ ହେବ। ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ, ଛୋଟ ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ଝିଅ ଆଦି ନିଜ ନିଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବିତାର କଳା ଅସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଏ ଘୃଣା କରି ଆସୁଥିଲେ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଯେ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ତାର ମାଆକୁ ନେଇ କାହିଁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା। ସବିତା ପାଇଁ ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତା ନିନ୍ଦିତ ଆବାଞ୍ଛିତ ଜୀବନରେ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ବେଶ୍ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ସବିତାର କଳା ରଙ୍ଗର ଚେହେରାରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ହୀରାର ଝଲକ। ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଆଖିରୁ ବି ଆବେଗରେ ବହିଯିବାର ଲାଗିଥିଲା ଲୁହର ଧାର। ଦେବତାଙ୍କ ପରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତା କାନ ପାଖରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସଦାବେଳେ ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସବିତାର ଚେହେରାଟା କଳା ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ରଙ୍ଗର ଚେହେରା ଠାରୁ ଖୁବ୍ ସଫା ଆଉ ପବିତ୍ର।